لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره الكسمة الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. الله عليه. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تقرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بتراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الزهور نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود
وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. يا ربي صلي وسلم. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق الكون بديعا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أسود فسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المتاني فهزاروا اليوم غرد واستضيئوا بجمالي أغفر أذني تبر. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسادي مستمر ليس يفعل حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العين إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. الله يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نزعت. مرحبا مرحبا يا نور عيني. مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاه يا إلهي. مرحبا جود وبلغ كل مقصد.
مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ودينا نجا سبيلي كيف نزعت ونور شان ربي بلغنا بجاهي في جوار خير ما كان الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا الله على محمد مرحبا يا حبيب الله ربي صلي وسلم مرحبا طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله إذا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله داع مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sebelum kita memulai pembacaan doa sekaligus tausiah, marilah bersama-sama kita siapkan infak
terbaik kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan sebahagian daripada harta kita untuk perayaan Maulid Arba'in insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نرجو سواك فادرك إلهي دارك قبل الفناء والهلاك يا أم دنيا ودين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك والعدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نضيع اللئيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت سميع القريب لك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنى تدني المنى منا وكل الهنا نضع في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. فاتحة. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazamal fikru min dararil awsafil muhammadiyyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyaj'ala sa'i fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil a'malil makbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati wassilatil mausulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu zafirah wa ala babi izzatihi tuhatu rihalu fatagshaha minhul fuyudatul ghamirah. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin antu salliya tusallima ala tilka dhatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah
الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك مدد يا الله مدد ويا رسول الله قاسم إمدادك في عبادك وسكيكوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووناه وظاهره وما ببركته وشرف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كترنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكدي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
hamdan li rabbin khasana bi Muhammadin. Sungguh beruntung kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anqadna min dulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Satu ketika Siti Aisyah sedang menjahit baju daripada gamisnya Rasulullah SAW. Kemudian bersamaan dengan padamnya penerangan yang ada di kamar, berbarengan dengan jatuhnya jarumnya Siti Aisyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, rumahnya Rasulullah itu sangat sederhana. Alasnya itu bukan seperti kita tegel, keramik, tetapi alasnya itu adalah tanah. Atapnya dari pelepah kurma. Hampir-hampir kalau Rasul berdiri, kepalanya mengenai daripada atapnya. Maka saat itu Siti Aisyah mencari jarum tersebut, tetapi sulit untuk didapat. Tiba-tiba Rasulullah SAW masuk ke dalam kamar. Cahaya yang keluar daripada tubuh Rasulullah SAW terpantul daripada jarum tersebut, sehingga Siti Aisyah dapat mengambil jarum tersebut. Kemudian Siti Aisyah memuji Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alangkah bercahayanya wajahmu. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am. Wailul liman la yarani yaumal qiyamah man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Sungguh celaka orang yang nanti tidak bisa memandangku di hari kiamat. Itu di hari kiamat Rasulullah akan mensyafaati umatnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada yang bertanya, Rasulullah, jika aku tidak menemukanmu nanti di yaumil kiamah, di mana aku mencarimu? Carilah di hisab. Carilah di tempat timbangan amal. Jika tidak ada, bagaimana ya Rasulullah? Carilah di Sirat. Jika tidak ada, bagaimana ya Rasulullah? Carilah di tepian neraka. Aku akan mencari umatku yang akan masuk neraka. Aku akan memberikan syafaat. Sehingga alangkah rugi orang yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad yaumul qiyamah. Siapa itu? Orang yang disebutkan nama Nabi Muhammad tapi tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad. Sehingga kalau misalnya kita mendengar orang bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maka kita ucapkan solawat kepada Rasulullah SAW. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Shadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus para habaib Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Kaf dan juga Al-Habib Alwi Al-Khairid, ada juga Habib Umar Bahashim, dan juga para guru-guru Ustadz Artoni, Ustadz Zaini Hilmi, Ustadz Riza, Ustadz Busiri, para tokoh-tokoh agama dan hadirin hadirat sekalian para pecinta Rasulullah SAW. Mudah-mudahan berkah kita mengadakan acara ini, bala yang ada di kampung ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tidak lain dan tidak bukan datangnya kita ke tempat ini, hadir maulid setiap malam selama 40 hari insyaallah, itu karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, almar'u ma'a man ahab. Seseorang akan berkumpul bersama orang yang ia cintai. Maka sudah tepat jika kita mencintai para ulama, para habaib,
para orang soleh. Bahkan ada riwayat mengatakan inda dzikru sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita mengingat, menyebut-nyebut kebaikan orang soleh, maka turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa bi imamus sholihin. Lalu bagaimana jika kita menyebut-nyebut pimpinannya para orang soleh? Sayyidil Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti rahmat akan turun dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita harus ingat, ya, terkadang di rumah kebanyakan disebut orang soleh atau orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat saluran televisi. Siapa yang disebutkan sekarang di TV-TV? Orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita setel siaran langsung daripada majelis, ya. Daripada kita nonton gosip nggak jelas orang yang dilaknat. Kalau disebutkan nama orang soleh turun rahmat, kalau disebutkan orang yang dilaknat oleh Allah bisa turun adab, ya. Maka dari itu perbanyak di rumah kita baca manakib daripada orang soleh. Subhanallah, di rumah ini mudah-mudahan menjadi sumber rahmat, ya. Orang yang hadir datang ke sini, tuan rumah menyediakan tempat, menyediakan makan dan lain-lain. Setiap rahmat yang didapat oleh hadirin, tuan rumah ikut dapat. Subhanallah, ya. Kemudian jika seseorang dikumpulkan bersama orang yang ia cintai, ya. Imam Ghazali mengatakan, inna mahbubal mahbubi mahbubun wa muhibbul mahbubi mahbubun. Seseorang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka ia akan dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita cinta dengan ulama, kita susah untuk mendapat cintanya Allah, kita cintai ulama. Kalau ulama tersebut sudah kita cintai, maka Allah pun akan mencintai kita, ya. Jadi seseorang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, maka ia akan dicintai oleh Allah. Begitu juga orang yang mencintai orang yang mencintai Allah, maka ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW itu adalah suri tauladan terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW. Banyak kisah mengenai orang-orang soleh yang dicintai oleh umatnya. Salah satunya adalah sebuah kisah. Di Jakarta ada makam terkenal namanya Habib Ali Kuitang, ya. Kalau tidak salah Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, ya. Habib Ali Kuitang. Suatu ketika Habib Ali Kuitang pingin ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, yaitu di Cirebon. Kemudian ia berkomunikasi kepada sahabatnya Habib Ali Bungur, Habib Ali bin Husain Alatas. Dikatakan kepada Habib Ali Bungur, ya Habib, aku ada keinginan untuk ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Maka Habib Ali Bungur, kalau begitu ayo kita berangkat, tapi jangan rame-rame, ya. Kenapa? Karena takutnya nanti bakal repot. Lebih baik kita berdua saja, bertiga dengan supir. Fa subhanallah, tiba-tiba kabar tersiar, ya. Gak tahu dari supirnya atau gak tahu dari mana. Jadi jamaah karena mendengar Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur mau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati, semua pengen ikut. Jadi subhanallah lebih dari 5 bis, pengen ikut ziarah dengan Habib Ali Kuitang dan Habib Ali Bungur. Pak subhanallah melihat hal tersebut, Habib Ali Bungur sama Habib Ali Kuitang ini tahu dari mana ini jamaah ini, ya. Padahal dulu belum ada zaman WhatsApp grup, belum ada zaman Facebook. Tapi ya itulah keberkahan daripada para aulia. Pak subhanallah akhirnya ya sudah tidak apa, ayo kita berangkat ke makam Sunan Gunung Jati. Pada saat berangkat ke makam Sunan Gunung Jati, sampai di Cirebon, di depan makam Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati pernah berpesan kepada ahli keluarganya, kalau yang boleh masuk ke dalam pusaran makam itu cuma habaib, ya. Jadi begitu Habib Ali Kuitang sama Habib Ali Bungur datang, di depan makam di stop sama penjaga. Habib maaf, semua jamaah yang ikut tidak boleh masuk, Bib. Yang boleh masuk cuma Habib Ali Bungur sama Habib Ali Kuitang. Kenapa? Ini jamaah semua sedih, Bib. Kami pengen ke pusaran dengan Habib, sama-sama kita ziarah, baca Fatihah. Akhirnya Habib Ali Kuitang mengatakan kepada Habib Ali Bungur,
Sudah, kita ziarah dari luar saja, Habib. Kenapa? Dengarkan baik-baik perkataan Habib Ali Kuitang. Wallahi, aku tidak akan meninggalkan orang yang mencintai aku di dunia maupun kelak di akhirat. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang sudah terpaut cinta. Orang yang alim itu tidak mau melihat umat Nabi Muhammad sengsara, sehingga akhirnya ziarah dari luar. Subhanallah. Ini ulama yang beneran, ulama yang tawadu, ya. Sehingga Imam Hasan Basri mengatakan, kalau kamu itu mau tahu ciri orang yang tawadu, ketika kamu keluar rumah, kemudian kamu melihat orang muslim yang lain itu lebih mulia dari kamu, maka kamu bisa dikatakan tawadu, ya. Jadi kita duduk di acara majelis, kita anggap sebelah kita itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak rugi kita berhusnudon daripada kita berpikiran, dilihat dari bajunya ini kayaknya nggak mungkin wali, ya. Siapa tahu orang yang di sebelah Anda ketika mengangkat tangan berdoa kepada Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kemudian timbul pertanyaan, kalau orang mengadakan maulid, ada sebagian yang mengatakan terlalu berlebihan memuji Nabi, sholawat kepada Nabi terlalu berlebihan. Itu orang belum mikir, ya. Bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin adzim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa artinya pujian kita kepada Rasulullah? Mau disebut berlebihan justru sangat kurang, ya. Sehingga dikatakan oleh Profesor Said Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitabnya Haulil Ihtifal bi Dzikri Maulidin Nabawi Syarif, yang pertama, orang kafir pun mendapat manfaat daripada merayakan maulidnya Nabi Muhammad. Siapa itu? Kisah kita sudah dengar, Abu Lahab, ya. Sehingga ada sebuah syair mengatakan, idza kana hadza kafiran ja'a dammuhu bitabat yadahu fil jahimi mukhallada. Ata annahu fi yaumal isnin masruron. Ata annahu fil yaumal isnin daiman yukhaffafu anhu bisururi li ahmada fama dhannu bil abdi alladhi kana umruhu bi ahmada masruron wa mata muwahhida, ya. Kalau saja orang kafir, ya, yang disebut yang sudah dicela dengan tabbat yada itu setiap hari Kamis, setiap hari Senin, maaf, jadi hari Kamis ingat malam Jumat nih. Jadi jika orang kafir, ya, yang sudah dicela dengan surat Tabbat Yada kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada sebuah kabar yang mengatakan bahwa ia mendapat keringanan setiap hari Senin karena pernah bergembira satu kali dengan bergembiranya daripada maulidnya Nabi Muhammad. Maka bagaimana prasangka terhadap seorang hamba yang mana ia senantiasa bergembira dengan maulid Nabi dan mati dalam keadaan mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah dijamin matinya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau orang kafir aja dapat manfaat daripada merayakan maulid, apalagi kita orang Islam, kita akan lebih bermanfaat daripada orang kafir. Nah, selain itu, ketika seseorang sudah mencintai, maka dikatakan Imam Malik bin Anas apa? Ketika seseorang sudah mencintai sesuatu, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang mencintai sesuatu maka ia akan banyak menyebutnya. Nah, di sini kan ada yang sudah berumah tangga, ya. Ketika mau menikah, apalagi ada yang mau menikah nanti pas penutupan, subhanallah. Namanya itu selalu dikaitkan di dalam doa. Ya Allah, mudah-mudahan beliau jodohku, ya. Karena apa? Karena cinta. Selalu ingat, kepada orang tua kita doakan karena cinta.
Maka kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa banyak sholawat kita hari ini? 100, 200, 1000. Sedangkan di dalam riwayat, siapa yang paling dekatku nanti di yaumul kiamah adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nabi itu dalam sebuah riwayat dikatakan ada 124.000 Nabi dan Rasul. Itu yang dekat dengan Nabi ya. Kemudian sahabat dikatakan ada 124.000 sahabat. Yang dekat dengan Rasul berapa ribu sudah ya. Terus kita, bagaimana dengan kita ya? Bagaimana dengan kita nanti di yaumul kiamah? Bagaimana gerak kita nanti? Tapi tidak usah khawatir. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama yang ia cintai. Rasulullah SAW itu adalah rahmat bagi sekalian alam. Kalau rahmat bagi sekalian alam, bukan hanya orang muslim, bahkan orang kafir pun menjadi dapat rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Siapa contohnya? Yaitu adalah sebuah kisah seorang pengemis yang buta. Pengemis Yahudi buta ini hari-hari mengemis di ujung pasar kota Madinah. Kemudian setiap hari yang ia lakukan adalah mencela Nabi Muhammad SAW. Setiap ada orang yang memberi ia makan atau uang, dia katakan, kamu hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Muhammad itu tukang tipu, Muhammad itu penyihir. Akan tetapi setiap hari ada seorang pemuda yang senantiasa memberi makan kepada pengemis tersebut. Setiap hari ketika memberi makan kepada pengemis tersebut dikatakan, kamu ini pemuda yang baik, kamu hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Pemuda ini tidak pernah berbicara sepatah kata pun. Akan tetapi ketika Rasul telah wafat, kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada Siti Aisyah, ya Aisyah, semua sunnah Rasulullah sudah aku kerjakan. Beritahu aku apa sunnah Rasul yang belum aku kerjakan. Maka Siti Aisyah menjawab, ya betul lah ya. Engkau telah melaksanakan semua sunnahnya Nabi Muhammad, tapi ada satu yang belum engkau lakukan. Apa itu? Memberi makan pengemis buta yang ada di ujung pasar kota Madinah. Maka Sayyidina Abu Bakar bergegas menuju kepada pengemis tersebut. Alangkah kagetnya beliau. Kenapa? Pada saat didekati, yang pertama didengar oleh Sayyidina Abu Bakar adalah celaan kepada Nabi Muhammad. Kamu hati-hati dengan yang namanya Muhammad, dia itu adalah penipu. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena ingin melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad, dia memberi makan kepada pengemis tersebut. Pada saat memberi makan, kamu siapa? Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku yang biasa memberimu makan. Bukan, yang biasa memberiku makan tercium aroma yang harum daripada tubuhnya. Kemudian sebelum ia menyuapi aku, dia senantiasa melembutkan daripada makanan tersebut karena gigiku sudah ompong. Giginya sudah habis pengemis tersebut. Sehingga karena makanan tersebut sudah tinggal makan, tinggal telan, tidak usah ditelan lagi, tidak usah dikunyah lagi. Fa subhanallah, Sayyidina Abu Bakar kemudian mengatakan, ya betul, aku bukan pemuda itu. Maka orang pengemis tadi, di mana sekarang pemuda itu? Pemuda itu adalah yang setiap hari kamu caci. Pemuda itu adalah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Betapa kaget pengemis tersebut sehingga meneteskan air mata. Jadi selama ini orang yang bersabar menyuapi aku adalah Nabi Muhammad yang setiap hari aku cela. Ini adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Maka pengemis tersebut menangis seraya mengatakan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak yang harus kita tiru, ya. Akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman sekarang kita cari ulama yang memilih akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seorang habaib. Seorang habaib ini bernama, ya mungkin sudah sering kita dengar ya, Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Habib Abu Bakar Al-Adni ini ketika sudah daripada mempelajari berbagai ilmu, maka ia meminta izin kepada abahnya. Ya abah, aku meminta izin
untuk berdakwah. Kemudian kata abahnya, ya silahkan, kalau kamu mau berdakwah cuma satu syaratnya, bawa yang lebih hina dari kamu, bawa yang lebih hina daripada kamu kepada abah. Kemudian kalau begitu gampang, keluar dia daripada rumahnya, dilihat ada daripada murid-murid yang sedang belajar. Oh, ini lebih rendah daripada saya. Kenapa? Saya sudah selesai belajar, ini masih baru belajar. Akan tetapi pada saat mau dibawa ini murid ke depan abahnya, dia teringat ya. Sebuah hadis, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka ia mendapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kembali pulang. Ini murid-murid termasuk kita yang datang majelis dengan niat menuntut ilmu, maka kita akan mendapat pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai kita pulang. Amin ya rabbal. Maka tidak jadi dibawa ini muridnya. Ternyata aku lebih hina daripada murid ini. Maka dicarinya, ditemui orang kafir. Ini sudah yang akan aku bawa kepada abahku. Tetapi dia kemudian berpikir, bagaimana jika orang kafir tersebut sebelum mati bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian ia mati tidak mempunyai dosa, kamala dan bala, seperti orang tidak punya dosa. Sedangkan aku harus melalui hisab, dosaku banyak. Maka tidak jadi dibawa ini orang kafir, aku lebih hina daripada orang ini. Akhirnya ditemui seekor anjing yang sudah mati di tempat sampah. Kemudian ia berpikir, ini lebih hina dari aku. Maka diikat itu kaki daripada anjing tersebut, kemudian mau diseret kepada abahnya. Dia kemudian ingat, kelak di yaumil hisab, binatang itu dihisab kemudian menjadi tanah, sedangkan manusia harus melalui deretan yang panjang. Maka dia berpikir, kalau begitu aku pulang saja sudah. Datangi kepada abahnya, abah, aku tidak menemukan satupun yang lebih hina daripada aku. Maka abahnya mengatakan, kalau begitu kamu sudah boleh berdakwah, karena kamu sudah memiliki sifat tawadu. Subhanallah, itulah adalah daripada akhlaknya keturunan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru akhlak daripada para ulama, para habaib yang soleh. Salah dan khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.